Salut les amis, aujourd'hui on va parler un peu du Mandevilla ou du Dipladenia, de son entretien, de son origine. مرحبا اليوم بدنا نحكي شوي عن المانديفيلا او الديبلادينيا مثل ما معروف اكثر. بدنا نحكي شوي عن الاصل تاعولها وكيف يعتنوا فيها. On va commencer par l'origine de la plante. Le Dipladenia, c'est une plante qui nous vient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud selon les espèces. Donc c'est une plante tropicale qui aime la chaleur et l'humidité. الديبلادينيا هي اصلا من امريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه حسب اي فصيله هي، لانه في عده فاريتي، لكن هيدي نبته استوائيه فبدها شوك وبدها رطوبه. On a deux types de Dipladenia. On a le Dipladenia grimpante, donc il nous fait des lianes comme celle-là, et on a un Dipladenia qui ne grimpe pas, un Dipladenia à petite taille, comme cela, qui pousse environ à 40-50 cm maximum. عندنا فصيلتين، عندنا مش فصيلتين، عندنا نوعين من الديبلادينيا. عندنا اللي بتعربش اللي عربيشه مثل هيدي، وعندنا اللي ما بتعربش بتضلها تقريبا 40 سم 50 سم مثل هيدي. هلا اللي بتعربش ممكن توصل ل 3 امتار 4 امتار اوقات. دونك pour les variétés grimpantes, c'est une plante qui peut atteindre 3 mètres ou voire 4 mètres. Bon, on va parler maintenant de la température. Comme j'ai dit, c'est une plante tropicale, donc qui a besoin de chaleur. Il ne faut jamais exposer le Dipladenia à moins de 10 degrés. À moins de 10 degrés, il faut le faire entrer. Jamais, jamais exposer un Dipladenia à moins de 10 degrés, sinon vous tuez la plante. الديبلادينيا هي نبتة استوائية مثل ما قلت، فبتحب الشوب. بحياتكم بالشتاء ما تتركوا الديبلادينيا تحت ال 10 درجات، يعني بس توصل للحرارة 12 درجة 10 درجة لازم تفوتوها لجوا أو تحطوها بدرجات عالية. ممنوع تنزل تحت ال 10 درجة لأنه تقتلوها للشتلة. Puisque c'est une plante tropicale et qui a besoin d'humidité, alors il faut brumifier ou plutôt vaporiser de temps en temps, une fois par jour, deux fois par jour, de l'eau sur le feuillage. هيدي النبتة لأنها استوائية فبتحب الرطوبة. شو بنجي بنعمل؟ بنقص مرة باليوم أو مرة كل يومين، أو سوري مرتين باليوم بتصاصة شو اسمه مي على الورق تاعولها. Donc, je vais parler un peu de mes Dipladenia. Celle-là, elle est de variété jaune. Elle est en fleurs là. On est le 8 janvier. Nous sommes à Beyrouth. La température aujourd'hui est 22 degrés. Donc, il n'y a aucun risque. On va parler de la floraison plus tard. Celle-là, elle est de variété jaune. La fleur est jaune. Celle-là, elle est rouge. Celle-là, elle est blanche. Et ça, c'est une petite bouture que j'ai achetée de couleur rose. C'est une variété grimpante que je vais planter pour faire un mix entre jaune et rose sur cette plante. هيدا الشتلة اللي عمرها سنتين عندي. نحن ب 8 جانفي 8 شهر واحد، وهي نحن ببيروت ب 22 درجة اليوم، وعم تعطينا وردتها لونها اصفر مثل ما فرجيتكم. هيدي لونها احمر، هيدي لونها بيضاء، وهيدي لونها زهر اشتريتها صغيره بعدهم زارعينها. هيدي فاريتي جرامبونت، يعني هيدي اللي بتعربش. بدي احطها بنفس البو، بدي اعربشها، بدي اعمل ميكس بين الاصفر والزهر. Bon, on va parler maintenant sur la plante tropicale, humidité, on a parlé. Ah, ok, le Dipladenia c'est une plante toxique. هيدي نبتة سامة ما تحطوها حد الولاد. Ne la posez pas trop près des enfants, tout simplement parce que si vous coupez, je ne vais pas couper maintenant, mais si vous coupez une tige ou une feuille, vous allez trouver qu'il y a un liquide blanc qu'on appelle le latex. C'est un liquide toxique. Donc quand on veut couper le Dipladenia ou l'entretenir, il faut mettre des gants ou alors vite se laver les mains. En plus c'est collant, donc pour s'en débarrasser c'est un peu embêtant. هيدي Dipladenia
ماده سم عندها ماده بقلبها اسمها اللاتكس، ماده سامه، ماده بيضاء، بس تقصوا التيج الغصن او الورق تاعولها بيطلع ماده، هيدي الماده. فينا نحط كفوف، بس انا بشتغل بلا كفوف يعني بصراحه، بخلص زر بروح بغسل وبتدبق شوي يعني، فثقيله لتنشال من الايد. مثل الدبق تقريبا، لاتكس، هيدي لاتكس ماده سامه، ما تحطوها حد الاولاد او بعدوها عم زرعوها بمحل الاولاد ما تقدر توصل لها. On a parlé de la toxicité, on va parler de l'arrosage. Alors pour l'arrosage, c'est une plante qui n'a pas besoin de trop être arrosée, tout simplement parce que le système racinaire est gorgé d'eau. Il fait une réserve qui peut permettre à la plante de vivre pendant 10 à 15 jours sans eau, voire plus. بالنسبة للسقاية، هيدي النبتة مالنا بحاجة لكثير مي، لأنه السيستم راسينير تاعولها، الشروش تاعولها بتحفظ هي المي، بتعمل مثل كيف بدي افسركم، بتعبي هي مي وبتخلي البلانت من هون لجمعتين ثلاثة إذا ما حدا سقيها بتقدر تعيش. Donc moi personnellement en été, je les arrose une seule fois par semaine, une fois chaque dimanche. Et en hiver, voire plus, une fois chaque 2 semaines, ça dépend. Il faut toujours s'assurer que le terreau il est sec. Il ne faut pas arroser le dipladénia tant que le terreau n'est pas sec à la surface. Ok. بالنسبة للسقاية أنا شخصيا عم بحكي عن حالي، أنا بسقي الديبلادينيا تاعولي مرة بالجمعة، يعني مرة كل أحد بالصيفية، وبالشتوية مرة كل جمعتين، مرة كل 20 يوم حسب. لازم نتأكد دايما، لازم نتأكد إنه التراب تبع الديبلادينيا بلش تيبس، لأنه إذا كان التراب بعد رطب مش لازم تسقوها، بيصير عندها زيادة مي على شروشها، بيصير عندها أمراض فطرية وبتقتلوها للشتلة. Donc il ne faut pas trop arroser la plante, sinon elle aura une maladie fongique et risque de mourir. On va parler maintenant, on a parlé de l'arrosage, de l'exposition. C'est une plante qui adore le soleil. Si vous voulez que votre dipladénia vous donne des fleurs, exposez la plante sous le soleil. Elle doit toujours être sous le soleil. N'exposez pas la plante à la lumière. Sous le soleil, ce sont des plantes que j'ai toujours sur le soleil. هيدي النبتة بتحب الشمس بشكل رهيب، ما تحطوها تحت بالفي. إذا حطيتوها بالفي ما حتعطوكم ورد. بدها بحاجة لشمس قوية لتعطيكم كمية ورد اللي انتم طالبينها من الشتلة، لأنه بس بتشتري الشتلة لتشوف وردتها، مش لتشوفها بلا ورد. هلا مش موسمها، هلا هيدي هلا عم تعطينا ورد، بس هيدي لا. هلا قلت لكم حسب الفصيلة وحسب الأنواع تاعولها. Pour la floraison, est-ce qu'on est arrivé à la floraison? Exposition, on a parlé de l'exposition. Le rempotage, c'est une plante qu'on doit rempoter une fois chaque 2 ans, chaque 3 ans, dans un terreau spécial géranium, ou alors si vous ne trouvez pas un terreau spécial géranium, on peut la planter dans un terreau universel, ou même faire un mélange avec un terreau universel et de terre de jardin, ou un terreau pour plantes fleuries. Mais pourquoi un terreau géranium? Tout simplement parce que c'est une plante qui n'aime pas être dans un sol lourd et qui fait des grandes réserves d'eau. C'est une plante qui doit être plantée dans un sol vraiment drainant. Il ne faut jamais la planter dans un sol qui garde un taux d'humidité, qui garde de l'eau comme je sais pas, une terre argileuse par exemple. Il ne faut pas la planter dans une terre argileuse. Donc le mieux c'est un terreau spécial géranium. Si vous ne trouvez pas, alors un terreau universel, ça fonctionne. هيدي الشتلة تكره المي، فمش لازم تحطوها بأرض بتحفظ المي، يعني ما تحطوها بأرض بتضلها رطبة، حطوها بأرض تتخلص من المي بسرعة.
الافضل تجيبوا لهيك النبته تيرو سبيسيال جيرانيوم، تراب خصوصي للجيرانيوم، او اذا ما لقيتوا فيكم تجيبوا تيرو يونيفرسال تخلطوه مع شويه تراب تبع الجنينه، او تيرو خصوصي للورد بلانت فلوري، يعني الورد اللي بتعطينا الشتاء اللي بتعطينا ورد. بس هو الافضل انا بنصحكم تزرعوها بتيرو دو جيرانيوم، وبيزرعوها مره كل سنتين مره كل 3 سنين، بيكبروا لها البو شوي، ما تكبروها كثير، بس تقريبا 10 سم او اقل بشوي الحجم بين البو القديم للبو الجديد. On va parler maintenant des maladies des insectes. En général, le Dipladénia est attaqué par des cochenilles farineuses ou par des acariens, des araignées rouges, ou par les pucerons. هذه النبتة بتجي عليها إجمالا ou par les maladies fongiques si vous avez trop arrosé. هذه النبتة بتجي إجمالا عليها المن القطني أو الأكاريان اللي هي الأرانية روج أو المن. وفي كمان على الشروج تاعولها فطريات، هيدي الفطريات إذا سقيتوها كثير، إذا عم تسقوها بشكل جيد ما بيصير عندها فطريات، ما بيصير لها شيء للشكل. هلا personnellement, j'ai jamais eu ni des cochenilles farineuses ni des acariens sur mon Dipladénia, mais le seul insecte qui vient attaquer mon Dipladénia chaque printemps, c'est les pucerons. Ben, c'est facile pour les pucerons, je pulvérise juste un liquide de mélange d'eau et de savon noir ou de savon liquide, et ça tue les pucerons vite fait. Pour les cochenilles farineuses, c'est simple, avec un coton-tige, on retire les cochenilles et un coton imbibé d'alcool, on essuie à la place ou alors on pulvérise de l'alcool. Pour les acariens, il faut brumifier 2 ou 3 fois par jour la plante, ou alors si la plante est vraiment attaquée, je ne conseille pas d'utiliser des pesticides, mais si la plante est vraiment attaquée, il faut utiliser un pesticide, ça c'est obligatoire. Mais moi je préfère pulvériser 2 ou 3 fois parce que l'acarien déteste l'humidité. C'est un insecte, c'est un parasite qui attaque nos plantes pendant les grandes chaleurs, pendant les périodes secs. كان عم نقول بالنسبه للمن القطني بتشيلوها بكوتون-تيج وبترشوا عليها سبيرتو بيمشي الحال. وبالنسبه للمن هيدا المن الاخضر او المن الاسود بس بترشوا عليها صابون، مي وصابون بتاكلوها دغري. انا هلا ولا مره صار عندي عليهم اكاريان او كوشني فارينوز اللي هي المن القطني، دائما بس كل ربيع. هيدا عندي اياها من 3 سنين، 2 سنين ونص تقريبا، وهول عندي اليوم كمان من سنه، اشتريتهم بنفس الوقت. كل سنه كل ربيع بتجي المن بتهجم عليهم، فبجيب صابون، مي وصابون برش عليهم، ما في نص ساعه بيكونوا قضى عليهم كلهم. Pour les acariens, l'acariens بدكم تقصوا عليها مره او مرتين او كمان 3 مرات مي عليها، لانه الاكاريان هي حشره بتكره الرطوبه، بتجي على البلانت لما بيكون الجو تاعولها كثير جاف. يعني اذا لقيتوا اكاريان على البلانت تاعولكم يعني اكيد الجو تاعولهم كثير ناشف. او اذا كان البلانت تاعولكم عن جد كثير فيها اكاريان بدكم تحطوا بيستيسيد اللي هي مواد كيماويه، انا ما بنصح فيها، بس إذا مضطرين شو بدنا نعمل؟ On va parler maintenant, on a parlé du rempotage, on a parlé des insectes. La floraison, c'est une plante qui fleurit fin printemps, en été jusqu'en automne, selon les températures. C'est une plante qui peut fleurir toute l'année et je vais vous parler, et je vais vous dire pourquoi. هيدي النبتة بتعطينا وردتها آخر الربيع بالصيفية وأول الخريف حسب الطقس، حسب الحراره اللي عندنا اياها. في منهم في بالمناطق ممكن تعطينا كل السنه، والدليل انه on est le 8 janvier, on est à Beyrouth, on est à 22 degrés
Et voilà, ma plante, elle est en fleur. Mon Dipladenia, elle est en fleur. Donc, elle a fleuri au printemps, en été, en automne, et elle continue de fleurir en hiver. Donc, elle fleurit toute l'année. نقول انه هيدي الدبلادينيا عندي نحن هلا ببيروت على 22 درجه وعم تعطينا ورد، يعني حسب الطقس، حسب الطقس تبع، يعني اذا نزلت الحراره اكثر ما عادش تعطينا ورد. هيدي النبته تعطيني كل السنه ورد، لانه الحراره اللي انا بعطيها اياها هي الحراره اللي بدي افسركم اياها، يلي بتتطلب النبته، ما عادش تعرف نحكي. يعني الحراره اللي هي النبته موجوده فيها هلا هي الحراره الطبيعيه تاعولتها. منيحه؟ وصلت الرساله؟ اوكي. هلا بالنسبه للانغري، يعني للغذاء تاعولها، on peut utiliser un engrais liquide spécial plante fleurie ou alors ouais, pour plante fleurie, je pense. Ouais. Pour un engrais liquide plante fleurie, ça fera l'affaire. Disons, au printemps et en été, une fois chaque 3 semaines, une fois par mois. Bon, on voit toujours les gens dire une fois chaque 2 semaines. Attends, écoutez, moi j'ai jamais mis de l'engrais liquide spécial plante fleurie une fois chaque 2 semaines. Moi je mets une fois par mois et ça fait très bien l'affaire. Donc, une fois par mois, un peu d'engrais spécial plante fleurie, ça marche. بنلاقي دائما العالم بتحكي انه لازم نحط لها انغري ليكيد خصوصي للورد مره كل جمعتين، ما انا ما بحط. طيب هيدي النبته عم تعطيني ورده كل السنه، وانا يمكن اخر مره حطيت لها غذاء من شي شهر ونص، يعني مش مزبوط. لكن انا فينا نقول انه مره من اول الربيع لاخر الصيفيه نعطيها مره بالشهر تقريبا انغري ليكيد خصوصي للورد، بفتكر بكفيها للورده، منا بحاجه لكثير غذاء. لو بحاجه لكثير غذاء ما كانت عطتني ورد، وانا ما عم بعطيها الكميه اللي بيقولوا لنا اياها على الانترنت. بعتقد الانترنت بتحكي اوقات اشياء مش مضبوطه وبتحكي اشياء مش مضبوطه، وانا متاكد انه بتحكي اشياء مش مضبوطه. انا لما اشتريت هولي صار لهم 2.5 سنين عندي، بس قبل ما اشتري هيدي كان عندي وحده حمراء اشتريتها بعد شاريها، قريت ما كنت عارف فيها عن البلانت شو كيف بيعتنوا فيها، قريت لقيت حدا بيقول لي بدك تسقيها مره كل 3 ايام، سقيتها مره كل 3 ايام، النبته ضايعت عندي جمعتين، احترت، صفرت دبلت فجاه وماتت. ليه دبلت؟ لانه ماتوا الجروش تاعولها، ما عادش قدرت تشرب. Donc sur internet, on voit souvent les gens qui disent il faut arroser la plante une fois le Dipladenia, une fois chaque 2 jours, une fois chaque 3 jours. C'est des conneries. C'est des conneries. Ce sont des plantes que j'ai depuis 2 ans et demi. Quand j'ai acheté ma première plante de Dipladenia, je ne savais rien sur le Dipladenia. Je suis allé sur internet, c'était une plante à fleurs rouges. Il y a 3 ans et demi de cela, ou 4 ans, je ne me souviens pas vraiment trop. J'ai vu quelqu'un sur internet qui me dit il faut l'arroser une fois chaque 3 jours. Je l'ai arrosé une fois chaque 3 jours, mais la plante elle a crevé en 2-3 semaines. Elle a fané, elle a jauni, elle a fané. Le sol m'a fait des champignons, elle a pourri ses racines et la plante est morte. Bah, c'est complètement faux. Moi j'arrose mes Dipladenia en été une fois par semaine et c'est tout. Bon, on va parler encore, qu'est-ce que j'ai noté pour le Dipladenia. Je vais voir un peu le... Attends, on peut encore parler du Dipladenia. On a parlé de l'engrais de la floraison. Là, oui, on peut parler... on peut faire des semis, on peut faire multiplier la plante par semis au printemps ou alors par bouture, comme celle-là, aussi au printemps. Isabella... نعملها ملتبليكاسيون نزرع مثل ليصير عندنا عدة بلانتات منها، فينا نزرعها أو بذر بالربيع، وكمان بالربيع فينا نزرعها شكل، يعني بنقص شقفة منها، بس أكيد مش هيدي ما حتعطينا، هيدي كثير
elle est trop jeune, on utilise plutôt une tige comme celle-là qui a à peu près 1 an. فبنستعمل تقريبا شقفة عمرها تقريبا سنة، مش تيج خضراء مثل هي ما حتعطينا شروش. هيدي بتيبة اساسا بتزرعوها. Ok. Pour l'entretien, on va nettoyer après la floraison. Donc on parle avant le début de la végétation. On doit couper tous les branches. Ça, je vais faire ça là après, au printemps. Au printemps, alors, on coupe, on retire toutes les branches secs comme celle-là, les branches qui sont mortes, et surtout les branches qui ont trop poussé comme celle-là. Donc celle-là, je ne vais pas la couper, je vais la faire partir sur le tuteur. Si vous avez une liane qui pousse au printemps ou en été, il faut la rabattre aux 3/4 pour ne pas que la plante gaspille tout son énergie pour faire pousser des lianes qui ne vont pas donner des fleurs. Ça c'est pour les plantes non remontantes, c'est pour les plantes qui ne grimpent pas. يعني بالنسبه لهيدا الشكل اللي ما بتطلع كثير، اذا اعطيتكم بالربيع او بالصيفيه ليان، يعني الليان هي التيج الطويله، اذا اعطيتكم اياها قصوها على 3/4 منشان ما تخلوا انه البلانت تاعولكم تعطي الغذاء تاعولها، بدل ما تعطينا ورد بتعطيها تعطينا تيج جديده اللي هي اصلا ما حتعطينا ورد. فمنقصها ومنخلي البلانت la structure une plante bien structurée qui nous donnera plus de fleurs. فبنعمل لها structure بنخليها قصيره للبلانت منشان تعطينا ورد اكثر وما تروح تعطينا ورق اخضر على الفاضي. Pour les variétés grimpantes, on peut faire un léger, si la plante vraiment est devenue va de partout, on peut faire une petite taille légère, mais sinon pour la variété grimpante, moi je la mets en bas, je la fais en tortille, je vais l'entortiller sur le support que je lui ai donné et elle va repartir par le bas à nouveau. فبالنسبة للشكل الديبلادينيا اللي بتطلع بتعربش، فينا نقصها إذا صارت كثير تروح شمال يمين، فينا نقصها فقط لنعطيها شوية الستركتور تاعولها. ولكن أنا ما حقصها، أنا حارجع أحطها أنزلها نزول، حلكها على السيبور تاعولها، حتوصل لتحت، حترجع تطلع لفوق. وكل ما تطلع وكل ما حتعطينا ورد. Donc on a les fleurs, plus le dipladénia grimpant pousse et plus elle nous donne des fleurs. Donc elle va me donner là, elle va me donner là, elle va me donner là, elle va me donner là. Je ne sais pas si on voit à la caméra, je ne veux pas trop voir. Après ça va me donner là, après là. Mais pour la structure de la plante, ok, il faut la tailler. Mais pas sévèrement, il ne faut pas la tailler sévèrement. Bon, je pense qu'on a parlé un peu de tout sur le dipladénia. Je pense que c'est tout, ouais. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera, je vais faire une vidéo sur le Stephanotis, le jasmin de Madagascar. هلا نحن حكينا اكثر كل شيء عن الديبلادينيا، ما عادش في شيء احكي. ان شاء الله بركي الفيديو الجاي بدي احكي فيه عن ستيفانوتيس، ياسمين مدغشقر.